PUBG KR version iPhone install than tur chu tiang hi ni App Store kan lutanga chun he ta hian a sira hian in kan ming kan profile lom don ani sira hian in kimi logo bi la hian in kan tikanga kan ming lo lang lenga kan tik lenga chuanin country and region a hian lut don ani country and region kan lutanga Korea kan da KR version Korea version kan download don awangin ta hian country hen Korea kan search ang Korea Republic of Tila Oma kan select anga kan continue liang chuanin chung asira hian agree Tila Oma kan agree a chuanin ta hian payment method a hian nona hian da tur ni nona kan danga ta hian street a hian XYZ po kan ti mai nga XYZ chuanin tapoin XYZ tho kan ti dai mai don dia chuanin city province ti hianin busana hian kan da nga chuanin postcode ti kan shelo ta ni Korea postcode kan shelawa chu wang chuanin Chrome kan search don ani Google kan search anga Korea postal code ti kan chunga tian lom ta ni ta konin aron tilang ta a 50532 hi kan chu chinang 50 te ingal 50532 tian di don ta ni chuanin ta hianin phone a hianin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ni a chu top theinga sia kan ti chin nga chun dananga hi adik lova chuanin inge kan tiang o adik lo chuanin 966 56 7856 tekan tibel taila chuanin tekan adik mai ni kha tuna ka number me ang khain lo chin chi angai ti ve me to ne chuanin search na kan lutanga PUBG KR in search a helom to mai ta ni chuanin kan install anga chuan chu Mizo chuanin hei hi App Store kan install zo khanin lut ngal mai loin App Store kan lut lenga VPN ket ti kan search ang VPN ket ti kan search anga chuan hei kan install lenga chuanin hei hemi VPN hi kan lutanga server lutanga ta hianin a server a hian Korea version a Korea server a kan da don ani Korea kan da nga chuan anoi connect ti kan met mai ang chuanin KR kha kan lutanga KR PUBG kha kan lutanga don download ngai lo omanga login don thleng kan manga chuan kan login zo a le kan download zo akanin kan back le vekanga kan close vekanga 1.1 hi kan mang le don ani hi App Store a tho khanin 1.1 kha kan search anga kan install le don ni 1. Hei kan install lenga chuanin hi kan install anga kan lutanga accept tur lo ma agree tur chuan hei kan onanga kanin KR PUBG kha kan lut le don ni achan chu hemi Korean server hi chu login nan chi kan mang dona 1. Hi khel nan kan mang don ni VPN hi achan chu net server hi smooth pa nga ya delay over lawa chu gang chuanin hei kan manangai don ani atira chi khanin VPN ket chi hi man tur ani